Današnjoj temi, moji dragi gledatelji, govoriti o najbitnijim jasnim simptomima da vi imate nešto što se naziva bolesna jetra. Saznaćete više o funkcijama jetre, točnim simptomima koji ukazuju da ova izuzetno teška bolest je možda kod vas u nastanku. Možemo reći da veliki broj osoba ne prepoznaje rane simptome masne jetre. To je početna faza bolesti i kada ne primijetite rane simptome, u velikoj ste opasnosti od puno težnjih bolesti. I ono što se danas znamo, dakle masna jetra se još naziva i steatoza jetre, ona je početna faza oboljenja jetre. Vi kada ne primijetite rane simptome masne jetre, ona sa vremenom, i tu kako možda čak i dugog niza godina, prelazi u puno goru perspektivu pogoršavanja vašeg zdravlja. Masna jetra se događa kada se mast nakuplja u jetri. Imati male količine masti u jetri je normalno, ali previše može postati zdravstveni problem. Vaša jetra je drugi najveći organ u vašem tijelu. Pomaže u obradi hranjivih sastojaka iz hrane i pića i filtrira štetne tvari iz organizma. Ono što danas itekako dobro znamo, kad se ta masnoća na jetri počne formirati, i rekao sam duži vremenski period, ona jako upalno djeluje na jetru, potencijal svega toga je puno gora funkcija jetre, a onim kasnijim fazama bolesti osobi dobivaju ožiljke, nešto što se naziva ciroza jetre i potencijalno u najgorim fazama nešto što se naziva rak jetre. Ono što možemo reći, previše masnoće u jetri uzrokuje upalu jetre što može oštetiti jetru i stvoriti ožiljke. U težim slučajevima ovaj ožiljak može dovesti do zatajenja jetre. Kad se masna jetra razvije u nekoga tko pije puno alkohola, to je poznato kao alkoholna bolest masne jetre. Kod nekoga tko ne pije puno alkohola, poznata je bezalkoholna masna bolest jetre, a ono što je dakle jako bitno za reći, dakle alkohol je praktično jedan jedini rijetki praktično toksin kojeg naša jetra nije u stanju dakle deaktivirati. O tome jako vodite računa. Dakle, masna jetra može biti alkoholna i može biti bezalkoholna masna jetra. Vjerojatno najvažnija uloga jetre je izlučivanje žuči. Žuč se proizvodi u jetri i pohranjuje u žučnom mjehu. Otpušta se kada je žuč potrebna probavnom sustavu. Glavna uloga žuči je probava masnoća, a žuč razbija masnoće u manje molekule. Žuč također pomaže tijelu da bolje razgradi vitamine topive u mastima kao što su A, D i K, te poboljšava razgradnju kalcija u tijelu, te još žuč pomaže pretvorbi beta karotena u vitamin A. Ono dakle što je bitno za reći. Kasnije ćemo doći do toga koji su glavni rani simptomi dakle bolesne jetre. Dakle, ova žuč direktno ima utjecaj na funkcioniranje dakle naše probave. Mi kada nešto naravno pojedemo, prva hrana što nam padne dakle bude nam u želudac i onda iz želuca ide u tanko i debelo crijevo. I praktično na tom ulazu u tanko crijevo imamo žučni mjehur koji direktno žuč ubacuje u sami probavni sustav. Prevedeno kasnije znači kada imamo manju funkciju žuči, dobivat ćemo one slične i glavne simptome masne jetre. Nakon što se nutrijenti apsorbiraju kroz stijenke tankog crijeva, putem hepatičkog portalnog sustava krvnih žila dolaze do jetre. U jetri se na primjer nutrijenti poput željeza, vitamina A, B12 vitamina D ekstrahiraju iz krvotoka i čuvaju za daljnju upotrebu. Jako je interesantno da je jetra jedini unutarnji organ koji se može regenerirati, što je nevjerojatno dakle bitno za reći. Dakle, jetra je u stanju da se regenerira u velikom broju slučajeva i najčešće se računa da otprilike 4 do 6 tjedana i nekakav minimalni vremenski period kada vi, ako sa zdravim načinom života djelujete preventivno na funkciju jetre, da je možete popraviti. Osim u situacijama kada imate alkoholnu bolest jetre. To je ono što sam malo prije napomenula. Nažalost, alkohol je toksin koji u potpunosti uništava jetru i kada jednom sa alkoholom uništite, praktično je nemoguće da popravite situaciju. Kako znate da imate masnu jetru? Česti grčevi i bolovi u donjem dijelu želuca najčešći su simptomi masne jetre. Imat ćete osjetljivost u donjem dijelu trbuha
imati poteškoće sa jelom i pićem. Masna jetra također može uzrokovati probleme sa vašim elektrolitima. Oni su važni za zdravlje vašeg tijela. A ako imate masnu jetru, vaši elektroliti možda neće biti uravnoteženi kako bi trebali. Ono što dakle možete razmišljati, pošto jetra i žuč imaju direktan utjecaj na probavni sustav, prvo će krenuti one probavne poteškoće. Osobe sa bolesnom jetrom često ćete imati čak mučnine, povraćanje i u velikom broju slučajeva čak će osobe sa bolesnom jetrom početi primjećivati kako gube na samoj tjelesnoj težini. Ono što možemo reći, ako se ne osjećate dobro, vaše se tijelo možda pokušava othrvati toksinima povezanim sa masnom jetrom. To može dovesti do gubitka težine, jer će vaš želudac početi smanjivati proizvodnju hormona koji uzrokuju glad. Osim toga, ako imate probleme sa provalom ili apsorpcijom, možda nećete dobiti dovoljan broj nutrijenata bitnih za vaše zdravlje, što može dovesti do ozbiljnih posljedica. I kao što znamo, dakle jetra zajedno sa žuči pomaže u probavi naše hrane, specijalno one masne hrane i recimo vitamina topivih u mastima. Naša žuč i zajedno sa jetrom i probavnim sustavom, kada ne odrađuje taj proces onako kako je zapravo trebalo, mi smo onda u velikoj opasnosti na duži vremenski period da imamo manjak specijalnih vitamina, čak i minerala, ali i ostalih nutrijenata, jer naš probavni sustav ne razgrađuje dakle, nutrijente kao što bi trebalo. Recimo kod ciroze jetre se najčešće javlja konstipacija ili proljev, bolovi u stomaku, kronični umor i slabost, slab apetit, svrbež kože, gubitak tjelesne težine, povećanje jetre, proljev, crvenilo dlanova, otekline stomaka i nogu, a u kasnijim fazama bolesti dolazi do anemije, žutice i većih edema u samome tijelu. Dakle, ciroza jetre je ona napredna faza oboljenja jetre kada mi ne liječimo, kada je dakle, bilo vrijeme, masna jetra se može pretvoriti u cirozu jetre. Jedan od onih interesantnih simptoma bolesne jetre, naravno da će biti pojava žute kože ili čak žutih bjeloočnica. To je sve vezano za jedan specijalni dio našega tijela koji se naziva bilirubin. Možemo reći žutilo kože i očiju može biti posljedica povećavanja bilirubina, proizvoda koji se proizvodi kada jetra napravi kolesterol. Bilirubin također može biti uzrokovan drugim čimbenicima kao što su infekcija ili neke druge bolesti. Bilirubin je glavni produkt raspada crvenih krvnih stanica. Jetra razgrađuje bilirubin, čini ga topivima u žuč koja se prenosi bilijarnim traktom iz jetre u žučni mjehur. Žučni mjehur oslobađa žuč u tanko crijevo gdje ona pomaže probavu. Veći dio bilirubina se izlučuje stolicom, a dio se ponovo apsorbira u jetri putem krvi, a maleni dio ide u bubrege ili se sa samom mokraću. I o tome dakle vodite računa. Dakle, pojava žute boje kože, žutih bjeloočnica, dakle povećavanje bilirubina u tijelu. Isto tako vodite računa. Svi oni toksini koji vama sada ostaju u organizmu, jer jetra nije u stanju razgraditi sve te toksine, oni moraju negdje izlaziti. I često upravo ti toksini iz našeg tijela počinju izlaziti na samoj koži. Dakle, koža, osjetit ćete, postaće suha, ispucala, često ovaka koža bude čak svrbežna, dakle, izuzetno bitna perspektiva. Možemo reći da čak se može javiti otekline nogu, nožnih snogobova i stopala. Su često simptomi masne jetre. Pojava ispucalih vena i kapilara, posebno u obliku paukovih mreža, jedan su od simptoma bolesti. Masna jetra povećava rizik od razvoja srčanih bolesti. Kada u krvi imate previše masti, to može dovesti do visokog krvnog tlaka i razine samoga kolesterola, što je dakle jako bitno za reći. Normalno da jetra kao takva utječe na sve praktično sustave tijela i kada previše dakle tih masnoća ostaje, vi sa bolesnom jetrom povećavate rizik od nastanka krvnih ugrušaka, povećavate rizik od visokog krvnog tlaka, srčanog udara, moždanog udara. Dakle, o tome jako vodite računa. Još što morate znati, naravno da ćete imati problema sa probavom, jer ako ne možete razgraditi složene ugljikohidrate i proteine, to može biti znak da imate masnu jetru. I na kraju, ako vaša masna jetra uzrokuje druge zdravstvene probleme,
poput bolova u zglobovima, ali otežanog disanja. Vrijeme je da potražite pomoć. Toksini u mozgu uzrokuju gubitak pamćenja, nemogućnost fokusiranja i moždanu maglu. Isto tako, dakle, morate voditi računa da se često i ta bolesna, dakle, jetra može pokazivati u vašem urinu. Ako je vaš urin neuobičajeno tamne boje, ima prilično neugodan miris i ako takva perspektiva traje tjednima, onda može biti možda znak za alarm da imate možda bolesnu jetru, pa i o tome vodite računa. Još samo jedna bitna informacija za kraj. Bolevi koji se javljaju ispod desnog rebranog luka mogu ukazivati na masnu jetru. Bolovi, ukočenost crvenilo u zglobovima isto tako. Ključno je prepoznati masnu jetru u početnim fazama bolesti i na taj način se dati šansu za brži i trajniji oporavak. Što ste stariji od 40 godina, veće su šanse da dobijete masnu jetru i to je ona skupina osoba koji su najveće, dakle, opasnosti. Međutim, nažalost, kako smo mi izuzetno promijenili naš način života i to sve na puno gore, osobe koje imaju bolesnu jetru danas možete očekivati čak i u 30-ima, 20-ima i sl. Dakle, vodite računa. Prepoznavanje ranih simptoma, utjecanje na zdravlje našega tijela, da će nam puno bolju šansu da jednog dana nemamo nikada problema sa bolesnom jetrom, a to je sve što mi itekako želimo. Da li vi, moji dragi gledatelji, ste ikada imali bolesnu jetru ili možda je sada imate? Koji su možda simptomi bili kod vas uočljivi? Komentirajte dolje ispod video zapisa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji izuzetan veliki broj prirodnih načina kako pomažete funkciji jetre. Jedan od tih prirodnih načina pomoći jetri ćete saznati u ovom videozapisu pored mene, nemojte ga zaobići pogledati. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.